Bonjour mes étudiants, comment allez-vous? Je souhaite que vous soyez en bonne santé. Je suis au collège. Bien. On va faire une révision générale à l'unité 4, deuxième année préparatoire. Bienvenue de deuxième année préparatoire, deuxième semestre, unité 4, on titre les sports. D'abord, on va faire une petite révision sur la phrase en français. La phrase en français se compose de quoi? Et la phrase. عندي الفراز تاعتي بتتكون من ايه؟ La phrase se compose de trois parties. La phrase se compose de trois parties. 1, 2, 3. La première, le sujet. Verbe, complément. Je suis professeur. Je suis professeur. Ici, dans la phrase, il y a je, c'est le sujet, suis, c'est le verbe, professeur, c'est le complément. Autrefois, يبقى عندي هنا la phrase en français بتتكون من sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Par exemple, je suis professeur. Ici, je commence par le sujet, je. Ensuite, le verbe suis. Ensuite, professeur, le complément. On trouve le sujet se compose de deux parties. Le sujet هنا بيتكون من deux parties. جزئين. أول جزء عندي هنا ممكن يجي بشكل pronom et le pronom بتاعتي اللي هي pronom personnel sujet, pronom sujet, pardon. Je, tu, il, elle, on, les pronoms pluriels, ضمائر الجمع, nous, vous, il, elle. Quelle est la différence entre il ou elle ou singulière, il, elle ou pluriel? Le S. C'est il ou singulière ou pluriel, il avec S. Elle ou singulière, elle avec S
و pluriel. يبقى هنا عندي أخذت أول بارتي من السوجي وهو بيجي في شكل ضمير زي إيه هي الضمائر بتاعتي؟ الضمائر الشخصية je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. On voit la deuxième partie, الجزء الثاني le nom ممكن يجي في شكل nom. Par exemple, Ahmed, Sarah, Da'et. Je peux commencer la phrase par un nom propre. أنا ممكن أبتدي الفراز بتاعتي nom propre. مثلا أحمد va à l'école. Sarah mange du fromage. La deuxième partie, nom comment. La sœur, la chemise, la bille. La sœur, la chemise, la bille. لما يجي يقول مثلا par exemple la chemise est rouge. La chemise est rouge. Ici, je commence par la chemise. La ville est grande. Ici, je commence par la ville. Ensuite, les verbes. La deuxième partie de la phrase. Les verbes. Les verbes, dans la langue française, il y a trois groupes. Les verbes du premier groupe se terminent par ER. Les verbes du premier groupe se terminent par ER. عندي هنا أفعال المجموعة الأولى se termine بتنتهي ب ER. Par exemple, regardez, il y a à la fin ER. Jouer, il y a à la fin ER. Aimer, il y a à la fin ER. Pratiquer, يمارس أو يشارك, il y a à la fin ER. La deuxième partie, c'est les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Par exemple, finir, grandir, punir. هنيجي هنا على الverbe du premier groupe. احنا قلنا ان هي se termine par ER. تنتهي ب ER. du premier علشان أصرف أفعال المجموعة الأولى on supprime ER. طبعا عارفين إن إحنا بنحذف ER et ajoute وبنضيف je avec ES avec tu, avec il ou elle, ONS avec nous. On ajoute EZ avec vous. On ajoute ENT avec il, avec S, il, avec S. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Pour conjuguer les verbes du deuxième groupe, on supprime IR, بنحذف IR et ajoute avec je IS, avec tu IS, avec il ou elle IT. Avec nous, on ajoute ISS ONS. Avec vous, on ajoute ISS EZ. Avec il avec S.
S. Le L avec S, on ajoute I, S, S, E, N, T. Les verbes du troisième. Les verbes du troisième groupe se terminent par بتنتهي بإيه؟ ER هي شاملة بتنتهي بER. في بعض أفعال بتنتهي بER، احنا عارفين إن دي أفعال المجموعة الثانية، لكن في أفعال مجموعة ثالثة برضه بتنتهي بER. d'accord؟ يبقى عندي هنا les verbes du troisième groupe se terminent par IR, O, IR ou RE. Par exemple, عندي هنا verbe voir, voir termine par OIR. Prendre, prendre, boire, يرى. Prendre, يأخذ se termine par RE. Partir, partir. عندي هنا je trouve il y a à la fin IR, IR, mais c'est un verbe au troisième groupe. D'accord? Maintenant, on va commencer la révision sur l'unité. On va commencer par les vocabulaires. هبتدي هنا اراجع على الوحده بتاعتي من بدايه الفوكابولير. Faites attention s'il vous plaît et répétez après moi. Faites attention et répétez après moi. Le football, le football, le tennis, le tennis, le basketball, le basketball, le volleyball, le volleyball, le judo, le judo, l'escrime, pardon, l'escrime, l'escrime, autrefois l'escrime, la natation, la natation. Un joueur, un ballon, une balle, une raquette, un maillot, une pancarte, un arbitre, une équipe, un train. عندي هنا نعرف الفيرب تاع الانيتي بتاعتي jouer, marquer un but, courir, gagner, perdre. C'est fini. Ensuite, on va prendre la comparaison. La comparaison, c'est quoi? On utilise la comparaison pour comparer les choses. استخدم الcomparaison علشان أقارن بين الأشياء. طيب. On utilise deux expressions. بستخدم عندي هنا تعبيرين pour faire la comparaison. عشان أعمل مقارنة. إيه هما التعبيرين دول؟ plus que معناه أكثر من moins que معناه أقل من. Autrefois, plus que c'est-à-dire أكثر من. moins que c'est-à-dire en arabe أقل من.
نفهم مع بعض في الأمثلة. أنا عندي هنا بيير، دو بيرسون، بيير ومونيك. عندي هنا بيير ومونيك. لو لاحظنا هنا إن بيير غران، بيير غران كبير، مونيك بتيت صغيرة. Pierre grand, Monique petite. Ici, je vais faire comparaison. هعمل مقارنة. Donc, هقول Pierre est plus grand que Monique. Pierre est plus grand que Monique. عملت عندي هنا ايه؟ ابتديت بالشخص اللي انا بوصفه بيير، بعدين جبت الفيرب استخدمت هنا فيرب être، بعد كده جبت الاكسبريسيون بتاع المقارنة اللي هو بلو كو. هنا في النص في حاجة grand كبير. بعد كو جبت مونيك اللي هو الطرف الثاني من المقارنة. طيب أنا هنا لاحظت إيه؟ بلو جت بعدين grand بعدين كو. يبقى هنا الاكسبريسيون بيتكون من إيه؟ بلو بلس l'adjectif بعد كده l'adjectif plus que. يبقى plus grand اللي هي l'adjectif plus que اللي هي باقي وجه مقارنة، باقي اكسبريسيون بتاع المقارنة. par exemple مثال تاني عندي هنا Pierre Pierre هنا petit. Monique هنا grande. Ici, on utilise l'expression moins que. Ici, on utilise l'expression moins que. Pierre, je commence par Pierre, le sujet Pierre, plus je mets le verbe être, l'expression, ensuite l'expression de la comparaison moins plus, l'adjectif plus. moins que مونيك. أقل واستخدمت هنا grand صفة اللي هي معناها كبير que مونيك. يبقى معنى كده بيير عندي أصغر من مونيك أو أقل في الكبر من أو أقل في الحجم من مونيك. في حاجة بسيطة صغيرة كده عايزين نعرفها تاني بما إننا أخدنا الكومباريزون. هنا عندي مونيك grand, Pierre petit. Donc, Monique est plus grande que Pierre. Cette phrase partie. هنا grand كبير. On ajoute E. Pourquoi on ajoute le E? ليه احنا ضفنا حرف ال E؟ Monique féminin, masculin. Bravo féminin. مونيك اسم بنت فيمينان مؤنث. d'accord. يبقى عندي هنا الادجكتيف سوي هيتبع مونيك. الصفة هتكون زي مونيك سواء كانت فيمينان أو ماسكولين. donc on ajoute E. إذا احنا حاطين هنا حرف ال E لجران لأن أنا بوصف مونيك ومونيك فيمينان مؤنث.
C'est clair? هنيجي نجربها هنا باستخدام l'expression moins que. Monique, petite. Pierre est grand. يبقى Monique est moins grande. Pourquoi? Monique est féminin. Pour cela, on ajoute le E à l'adjectif. يبقى l'exemple بتاعي Monique est moins grande que Pierre. Une petite révision, نعمل مراجعة بسيطة على الكومباريزون. عندي هنا بتتكون من جملة عندي في الكومباريزون تكون sujet بعدين verbe plus أو moins plus l'adjectif plus que plus باقي وجه المقارنة. Par exemple, Pierre est plus grand que Monique. Autre exemple, Pierre est moins grand que Monique. Maintenant, on prend deux verbes. Maintenant, on prend deux verbes. دلوقتي احنا هناخد فيربين. الفيربين دول انا عادة بستخدمهم مع لي سبور الالعاب الرياضية. c'est-à-dire بيجوا بمعنى يمارس. ايه الفيربين دول؟ La première verbe faire, verbe faire اصلا c'est-à-dire honorable يعمل معناه يعمل، لكن انا بستخدمه ساعات بمعنى يمارس. faire بيجي مع الالعاب الرياضيه بمعنى يمارس. يبقى on utilise le verbe faire avec les sports. C'est égal le verbe pratique. C'est égal le verbe pratique بيساوي verbe pratique اللي هو يمارس، بيدي نفس المعنى. طيب هنا verbe faire ده من افعال المجموعه الثالثه اللي هي على fin er. واتفقنا ان افعال المجموعه الثالثه ليها تصريف تاني معين. مع الجو je fais avec s في الاخر، tu fais، elle fait avec t، nous faisons vous faites, ils font, elles font. Je vais dire autrefois, répétez s'il vous plaît et faites attention. Verbe faire, je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. C'est fini. نيجي على الفيرب الثاني jouer, c'est-à-dire en arabe يلعب. On utilise le verbe jouer. بستخدم الفيرب jouer بمعنى يمارس، برضو يجي مع الألعاب الرياضية بيساوي verb pratiquer يمارس. طبعا عندي هنا verbe jouer c'est un verbe au premier groupe فعل من أفعال المجموعة الأولى parce qu'il y a la fin ER عشان موجود في الآخر ER. On supprime ER, نحذف ER et ajoute avec je, E, tu, ES, il, E, nous, ONS, vous, EZ, il avec S, elle avec S, ENT. Je vais dire le verbe, répétez et faites attention s'il vous plaît. Je joue, tu joues, il joue, elle joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. عندي هنا verbe jouer علشان استخدمه مع les sports. On utilise ou, avant,
le sport masculin. On utilise ou avant le sport masculin. À la féminin, à l'apostrophe avant le sport masculin. Au féminin singulière commence par une lettre voyelle. وإيه هي الحروف الفويل؟ A, O, E, U, I, Y والأش نوي. بعد كده O, A, U, X pluriel. Par exemple, toujours au tennis, c'est-à-dire en arabe أنت تمارس رياضة التنس. هنا لو نلاحظ عندي إن أنا قبل تنس هنا لو تنس سبور ماسكولين كلمة رياضة مذكرة، علشان كده أنا استخدمت هنا أو اللي هي أ إي. ما ينفعش أقول توجو تنس أو توجو لو تنس أحط أرتيكل ديفيني عادية. نو سيفو. toujours au toujours على ناتاسيون عندي هنا المفروض إنه إحنا حافظينها قبلها على toujours l'escrime toujours l'escrime عندي هنا escrime commence par une lettre voyelle بتبتدي بلتر voyelle اللي هو le E. Parce que j'utilise أنا استخدمت A à l'apostrophe. Ensuite, le verbe faire. اتفقنا إنه verbe faire c'est-à-dire honorable يعمل، لكن بيجي مع الألعاب الرياضية بمعنى يمارس بشرط إنه بيجي قبله les articles partitifs أداة تجزئة اللي هو du مع الماسكولين، de la féminin، des pluriel de à l'apostrophe مع الماسكولين singulière أو féminin singulière. Il fait de la boxe c'est-à-dire en arabe هو يمارس لعبة الملاكمة. Il fait du football هو يمارس كرة القدم. أخذت بالي هنا إنه فوتبول إنه masculin parce que j'utilise du، عشان كده أنا استخدمت du. لكن la boxe un homme féminin parce que j'utilise le de la. في حاجة احنا كنا واخدينها هنا انه عند النفي بتحول ادوات النكرة وادوات التجزئة الى دو او دي apostrophe. par exemple عندي هنا سمية ne fait pas de football. ليه هنا انا حطيت de وما حطيتش du؟ ليه استخدمت دو وما استخدمتش دو برغم ان الفوتبول فيه فير وفيه سبور لعبه رياضيه؟ لانه انا هنا الجمله هنا انا نيجاتيف في النفي، علشان كده انا استخدمت بدال دو استخدمت دو. يبقى هنا عندي قاعده مهمه لازم اكون عارفاها، ان في النفي بتحول ادوات النكره وادوات التجزئه الى دو او دو apostrophe. دو apostrophe لو الكلمة اللي بعد دو بتبتدي بإن لتر فويل. هنا آخر حاجة أفعال اللي هي أفعال الرغبة أو الشعور زي verbe aimer c'est-à-dire on arabe يحب، détester c'est-à-dire يكره، préférer c'est-à-dire يفضل، pratiquer c'est-à-dire يمارس. عندي هنا on utilise les articles
ديفيني عادي جدا، بستخدم الارتيكل ديفيني بتاعتي عادي جدا، بستخدم الادوات المعرفه بتاعتي عادي جدا. لما اجي اقول جيم لو تنس، انا احب التنس، ما قلتش دو ولا او، لا انا استخدمت ارتيكل ديفيني عادي جدا. يبقى جيم لو تنس. Une autre exemple, je pratique la natation, je déteste l'escrime. نيجي هنا نحل تمرينات مع بعض. يقول لي شوازي. Carole fait point tennis. Carole fait point tennis. جايب لي هنا ما بين الأقواس ou du le. d'accord. علشان هنا ادور على مفتاح الاجابه عندي هنا هيبقى الفيرب هنا عندي فيرب في، واحنا اخذنا دلوقتي انه فيرب فير بستخدم معاه يا اما دو مع الماسكولين، دو لا فيمينين، دو الابوستروف مع النوم كومونس بار اون لتر فويال، ودي مع البلوريال. يبقى فيرب في هستخدم معاه هقول او تنس ولا دو تنس ولا لو تنس. برافو هتبقى دو تنس. ألادن السومة جو بوان، جيبي هنا بوان بعدين فولي بول. برضو جو شاتش هدور على لو فيرب. فين الفيرب بتاعي؟ الفراز تتكون من سوجي، عندي هنا ألادن سومة دول كده مع بعض السوجي بتاع الجملة. بعد كده جو الفيرب بتاعي اللي هو فيرب جوي، وانا اخذنا انه مع فيرب جوي اونيتيليز او الا apostrophe او. فوليبول ان سبور ان مو masculin parce que j'utilise ou. donc Aladdin et Souma jouent au volleyball. Joujou.football. Joujou.football. برضو عندي هنا le verbe joue. donc je choisis ou à l'apostrophe ou AUX. الإجابة عندي هتبقى هنا bravo ou. La question numéro 4. Nous préférons point judo. Nous préférons point judo. Dans cette phrase, comme l'a dit, il y a préférant, le verbe préféré. D'accord? Avec le verbe préféré, on utilise les articles définis عادي جدا. Donc, on utilise ou, le, du. Bravo, on utilise le. La question numéro 5. Je fais point natation. Je fais point natation. Fait, verbe faire, le verbe faire. Donc, on utilise quoi? Bravo, de la. Je fais de la natation. Je déteste point vélo. Je déteste point vélo. Verbe déteste. قلنا verbe déteste ده من أفعال الرغبة، يبقى on utilise un article défini. نستخدم article défini عادية جدا. donc bravo, la réponse هتبقى le. C'est fini. Merci pour votre attention et au revoir.